Moi, je suis un débutant, un عاد مبتدئ. Donc, في نظركم quel est le niveau de langue qu'on doit utiliser؟ شنو هو المستوى لو لونغاج اللي خصني نستعمل باش انني نتعلم الفرنسيه بسرعه؟ في اخر فيديو شفنا عطيتكم واحد 6 نصائح اللي خصنا نطبقوهم الى في الحياه ديالنا اليوميه الا بغينا نتعلموا الفرنسيه. وفي هذا لا فيديو غادي نشوفوا شنو هي الفرنسيه اللي خصنا نستعملوا في الحياه ديالنا اليوميه باش نتعلموا مزيان الفرنسي. اللي خصنا نعرفوه بان في الفرنسيه كاين 3 ديال لي نيفو، كاين 3 لي نيفو، يعني 3 المستويات في اللغه الفرنسيه، ماشي غير مستوى واحد، على حسب شكون فوقاش تنستعملوهم وشكون تيستعملوهم ومع من تنستعملوهم، مع من فوقاش وفين. من نعرف نجاوب على هاد الاسئله هادو غادي نعرف شنو هو النوع الفرنسيه اللي خصني نستعمل. دونك انا بغيت نستعمل الفرنسيه ديالي غير مع الاصدقاء ديالي ومن العائله ديالي. دونك لو نيفو دو فرونسي اللي خصني نستعمل هو النيفو الثالث، وهو اللي غنهضروا عليه في هاد لا فيديو، هو المستوى اللي لو لونغاج او بيان لو فرونسي qu'on utilise avec la famille, avec les amis. Ça s'appelle le langage familier ou bien le français familier. على سميناها فامي فاميلي لحقاش جايه من لا فامي، من العائله، الاصدقاء. بيان سور الطريقه باش تهضر مع الاصدقاء ديالك مع العائله ديالك ماشي هي الطريقه باش تهضر مع مثلا لو بروفيسور ديالك ولا شي وزير ولا مثلا ولو فرونسي غنلقاو في الكتوبه ماشي هي لو فرونسي اللي غادي نهضروا به. علاش هاد لو لونغاج فاميليي؟ علاش؟ من ناحيه ما فيهاش القواعد بزاف، لحقاش شكون اللي تيخلي اللغه صعيبه هما القواعد، والفرنسيه هي من اصعب اللغات اللي فيها القواعد. ما غنجيش مباشره نمشي نقرا لا غرامير باش نقرا لا كونجيغيزون باش نتعلم الفرنسيه، هكا راه غادي دغيا غادي نيأس، دغيا غادي يطلع لي داكشي في راسي. دونك نبداو باللي الحاجه اللي بسيطه وسهله واللي ممكن نستعملوها. ودايوغ لي فرونسي لورسكيل بارل اونتر او، يعني لي فرونسي اللي تيهضروا بيناتهم راه ما تيستعملوش لو لونغاج سوتوني او بيان لو لونغاج كورون، مي ils utilisent لو لونغاج فاميليي، يعني داكشي اللي بيناتهم هضروا بيناتهم. داكشي اللي حتى حنايا باش نتعلموا الفرنسيه خصنا نستعمل نشوفوا شنو هي هاد لو لونغاج اللي تيستعملوا الفرنسيين بيناتهم في الشارع باش انا نتعلمها. لي فرونسي ملي تيهضروا بيناتهم تيستعملوا جوج ديال الطرق. كاين طرق كاين تيخترعوا كلمات، يعني كلمات اللي اخترعوهم غير بيناتهم، بحالنا حتى حنايا مثلا في الشارع تنقولوا افينا السات، تيتيز، مثلا هادو كلمات تنستعملوهم حتى حنايا، ولكن هادو اخترعناهم ما كاينينش في لي ديكسيونير. دونك حتى لي فرونسي اخترعوا بيناتهم باش يهضروا بيناتهم باش يسهلوا لا كومونيكاسيون بيناتهم. وثاني طريقه تيستعملوها هو انهم تيستعملوا نصف الكلمه، ما تيقولوش الكلمه مثلا كانت الكلمه طويله ما تيستعملوهاش كلها، وين تيستعملوا غير النص ديالها، تنسميوهم لي مو ابريجي او بيان لي مو كوبي، يعني غير الكلمات مقتطفه، غير جزء من الكلمه ماشي غير البدايه ديالها، وهكا باش تيسهلوا الطريقه باش يهضروا بيناتهم. دونك نبداو بلي مو ابريجي او بيان لي مو كوبي، يعني الكلمات المختصره. دونك حنايا بيناتنا تنستعملوا بزاف الكلمات المختصره اللي هي سون دي مو فرونسي. مثلا لا كليم، تنقولوا لا كليم، راه ما كايناش شي كلمه سميتها لا كليم، ولكن كاين كليماتيزاسيون، كليماتيزور، داكور. ولكن مادام ان الكلمه طويله تنقولوا لا كليم. ان اوتر مو اللي هو لو باك، ديت الباك، جبت الباك، غادي ندوز الباك، دونك لو باك بور باكالوريا. دونك لو باك هي باكالوريا، وبيسكو لو باكالوريا كلمه طويله وفيها بزاف د الحروف تنختصروها وتنقولوا لو باك. ان اوتر مو اللي تنستعملوا بزاف حتى هي لو بروف. جا لو بروف، مشى لو بروف، le prof de français, le prof d'arabe, d'accord. Voilà, donc le prof pour professeur. نقولوش professeur ولا نقولوا le prof. جا le prof، شت le prof، ها انت شتي. دونك هكا حنا ديجا تنستعملوا الفرنسيه في الهضره ديالنا، ولكن دابا غنزيدو نشوفوا كلمات اخرين اللي ممكن نستعملوهم. دونك le prof. Donc un autre mot qu'on doit connaître c'est un appart. Un appart. Un appart c'est pour un appartement. D'accord. Donc, j'ai acheté un appart. J'habite dans un appart. Un autre mot, il y a un ado ou bien une ado. Il y a une ado ou bien un ado, j'ai un adolescent. Adolescent, il est morahiq. Donc, c'est un ado, c'est une ado. Morahiq ou morahiqa. Un autre mot qu'on utilise beaucoup, c'est une appli.
D'accord? Une appli pour une application. Donc une appli ou bien une application. Donc j'ai installé une nouvelle appli. C'est une très bonne appli. Voilà, je te donne cette appli. Donc c'est une application. Un autre mot qu'on utilise, c'est bio. Hein? C'est un repas bio. C'est un produit bio. Des fruits bio. Des légumes bio. Bio, c'est pour biologique. شنو biologique يعني طبيعية ما فيهاش المواد حافظة تقولوا bio. Un autre mot qu'on utilise, un diku. Un diku. Un diku, c'est un dictionnaire. Donc voilà, voilà, j'ai acheté un dictionnaire. J'ai acheté un diku. Voilà, je vais chercher ce mot dans le diku. Passe-moi le diku. Voilà, je vais te donner mon diku. Alors, diku, c'est pour dictionnaire. Oui, un autre mot que les Français utilisent beaucoup, c'est un exo. Un exo. Donc, un exo pour exercice. Voilà, j'ai un exercice de mathématiques, par exemple. J'ai un exo de maths. Vous voyez, c'est très facile. C'est très facile à retenir et c'est très facile à utiliser aussi. Donc, j'ai un exo de maths. Football. Donc, je regarde un match de football. Donc, je regarde un match de foot. Hein? Le foot. Donc, le foot. Tu joues le foot? On va voir le match de foot. Donc, le foot pour football. Très bien. Un autre mot qu'il faut utiliser aussi, c'est info. Ah, c'est une très bonne info. Voilà, j'ai une info pour toi. Tu peux me donner une info sur ce sujet? Donc, une info, c'est pour information. D'accord? Donc, je te donne une info ou bien je te donne une information. Donc, une info. La pub. Qu'est-ce que la pub? Si j'ai une publicité. Tu as un projet. Donc, la pub. Hein? La publicité. Donc, la pub. Voilà, c'est une très jolie pub. J'aime beaucoup cette pub. Donc, pub, c'est pour publicité. Ou un autre mot qu'on utilise aussi beaucoup, c'est le mot ordi. Un ordi. Un ordi, qu'est-ce qu'un ordi? C'est un ordinateur. Donc, vous voyez, donc, ça n'a pas de بداية de le mot, وكم ça غادي نعقل حتى الكلمة. Donc, هذه أبسط طريقة وأحسن طريقة ممكن ناخذ بها لو فوكابولير. يعني أنني ناخذ غير بداية الكلمة، نعقل على البداية الكلمة باش نعقل على الكلمة كاملة. Un ordi, un ordinateur. Voilà. Là, un autre mot que vous connaissez, c'est la télé. Hein? C'est la télé. Donc, la télé, c'est pour télévision. Hein? Télévision. Donc, la télévision, donc c'est un mot un peu long. Donc, on va dire la télé pour télévision. Voilà, ma voiture est en panne. D'accord? Alors, ma voiture est en panne. Alors, je vais chez le mécano. Ah, le mécanicien. Donc, on va dire, je vais chez le mécano. Donc, le mécano, c'est le mécanicien. Donc, le mécano. Très bien. Voilà, un autre mot, c'est le mot promo. Une promo. Par exemple, chez Monasaba, donc les boutiques font une promo. Voilà, donc ce produit est en promo. Voilà, j'ai acheté par exemple, ce téléphone, il était en promo. Voilà, c'est une très bonne promo, ça veut dire promotion. Il y a une solde. Le mot philosophie. La philosophie, la philo. Hein? C'est le prof de philo. Hein? Très bien, c'est le prof de maths. D'accord? Voilà, donc, ou bien histoire géo. Donc, c'est le prof de l'histoire géo. D'accord? L'histoire géo. Donc, géographie et philosophie. Très bien, voilà, donc, c'est ça. Donc, les Français utilisent beaucoup les abréviations. Donc, toi, tu peux utiliser d'autres. Donc, أي موجات طويلة حاول تستعمل غير النص ديالها ولا غير البداية ديالها. يعني الحروف الثلاثة ولا الأربعة الأولين باش تعقل عليهم. Donc, هذه الطريقة الأولى اللي تيهضروا بها les Français. Maintenant, on passe ندوزو للطريقة الثانية وهي أنهم donc كلمات أخرين اللي تستعملوهم في الدارجة ديالهم. Le français de la rue. وناخذوا مثلا
le premier mot est le travail. Par exemple, le travail. J'ai un travail à faire. C'est un très bon travail. Donc, les Français, ils disent le mot travail, mais ils disent le boulot. Voilà, c'est un très bon boulot. J'ai un boulot à faire. Ou bien, ils utilisent le mot taf. Voilà, je les taf. C'est un très bon taf. Donc, le taf ou bien le boulot pour le travail. D'accord? Un autre mot, c'est le boss. Le boss qui est l'anglais. Le boss, c'est mon boss. Hein? Le boss, mon boss est très sympa. Le boss ou le directeur. مثلا ديال شي معمل ولا ديال شي مصنع ولا ديال شي شركه ما نقولوش لو ديريكتور ولا تنقولوا لو بوس ou bien le chef le boss d'accord le boss très bien بالنسبه للاشخاص يعني الاشخاص اللي تنهضروا معاهم دونك الاسماء ديال الاشخاص هما تيختلفوا ماشي السميه ديالهم يعني مثلا الراجل المراه الولد البنت دونك هادو عندهم طريقه اخرى باش تنقولوا لهم باش نعيطوا لهم بالفرنسي نبداو مثلا بان نوم رجل c'est un homme. Tu connais cet homme? C'est le langage courant. Familier, tu connais ce mec? Un mec. Ou bien, tu connais ce type? Un type. Donc, le mec, le type et le gars. Le gars, le gars là. Le gars, ce gars. Non, je ne connais pas ce mec. Je ne connais pas ce type ou bien je ne connais pas ce gars. Donc, le gars, le type, le mec pour un homme. Très bien. Maintenant, on passe à une femme. Alors, مثلا شي مرأة في الزنقة ولا شحال نقول مثلا une nana. C'est une jolie nana. Ou bien c'est une jolie meuf. نقولوا la nana ou bien une meuf. مثلا أصدقاء تنقولوا c'est mon ami. Oui, c'est mon ami. Donc, dans le langage familier, on ne dit pas un ami, mais un pote. C'est mon pote. D'accord? C'est mon pote. Très bien. Le mot aussi pour frère et sœur. C'est mon frère ou bien c'est ma sœur. Là, c'est mon frangin ou bien ma frangine. Voilà, t'as vu mon frangin? T'as vu ma frangine? Alors, frangin pour le frère et frangine pour la sœur. Un enfant. Alors, ce garçon, c'est mon enfant. Donc, alors, on ne dit pas un enfant. Un enfant, c'est le langage courant. Mais un enfant. Ou un enfant. Ou un gamin. Ou bien une gamine. Un gamin ou bien une gamine. Ou bien un gosse. Ou bien une gosse. Un gosse ou bien une gosse pour un enfant. Un autre mot que les Français utilisent beaucoup, c'est pour désigner un policier. Policier. Le flic, c'est un flic. Les flics, il y a une police. Les flics, ou bien un flic. Par exemple, ce mec est un flic. Ce mec est un flic. Il y a un policier. Vous voyez? Donc, ce type, ou bien ce mec, ou bien ce gars est un flic. Ou bien un autre synonyme d'il flic, ou un keuf. Les keufs. Les keufs, ou les polices. Voilà, donc ce mec est un keuf. Dans le langage courant, on dit une voiture. J'ai acheté une voiture. Mais dans le langage familier, c'est une bagnole. J'ai acheté une bagnole. Ou bien j'ai acheté une caisse. Par exemple, jolie caisse. Jolie bagnole. Bagnole, caisse pour dire une voiture. Une bicane. Voilà, j'ai acheté une bicane. Ça veut dire quoi, une bicane? Ça veut dire une moto. La moto. Une moto. Une bicane, c'est pour la moto. La baraque. Il y a une baraque, il y a la maison. Tu habites dans cette baraque? Voilà, jolie baraque. Baraque, c'est pour dire une maison. Maintenant, on passe aux objets. Les objets, le frigo. Voilà, tu as mis l'eau dans le frigo. Tu as mis l'eau dans le frigo. Le frigo, c'est pour le réfrigérateur. Le frigo. Un bouquin. Voilà, j'ai acheté un nouveau bouquin. J'aime beaucoup ce bouquin. L'histoire de ce bouquin est merveilleuse. Donc, le bouquin, c'est pour le livre.
les fringues. Voilà, je vais acheter des fringues. D'accord? Donc, voilà, donc pour acheter des fringues, on va à la boutique. Donc, les fringues, les vêtements, les pompes. Alors, qu'est-ce que les pompes? Les chaussures, se battent, les pompes. Voilà, voilà, jolies pompes. Tu as acheté des bonnes pompes. Donc, les pompes, toujours pluriel. Donc, les pompes, c'est pour les chaussures. La bouffe. Hein? La bouffe. Qu'est-ce que la bouffe? C'est un mot aussi qu'on utilise beaucoup. Donc, la bouffe, il y a la nourriture. Par exemple, en Goulo, dans ce resto, pour restaurant. Hein, restaurant, resto. Dans ce resto, il y a de la bonne bouffe. Hein, il y a de la bonne bouffe dans ce resto. Le doudou, faire doudou. Donc le doudou, le sommeil. Donc je vais faire doudou, va faire doudou, tu dois faire doudou. Donc il y a le doudou, faire doudou. Et ce doudou, ça on utilise les enfants. Alors un autre mot qu'on utilise beaucoup pour dire l'argent, flous, l'argent. Alors pour dire l'argent, il y a ثلاثة الكلمات اللي نستعملوهم هكا في الشارع والزنقة باش نقولوا الفلوس. يعني le premier mot c'est le fric. Alors pour acheter, voilà par exemple, pour acheter cette caisse, on a besoin de fric. D'accord? Il faut beaucoup de fric. Le fric, yani flous. Ou bien le pognon. Voilà, j'ai besoin de pognon pour acheter cette bagnole. Le pognon. Donc le pognon, c'est l'argent. Ou quel un autre mot, il y a la thune. Hein? Il nous faut de la thune. Thune, c'est pour dire l'argent. Donc voilà, le fric, le pognon et la thune pour dire l'argent. Un autre mot qu'on utilise aussi, c'est un truc. Moi, j'aime beaucoup ce truc. Il faut que je t'engoule le mot truc. J'aime beaucoup ce truc. Qu'est-ce que c'est ce truc? Tu peux me dire c'est quoi ce truc? Donc le truc, le truc. Ou bien, chez Tariqa, par exemple, je vais t'en donner un truc pour réussir à l'examen. Une astuce, chez Qalb. Le truc le truc tariqa. La trouille aussi. Voilà, j'ai la trouille. La trouille pour dire j'ai peur, j'ai la trouille. Voilà le français familier que les Français utilisent beaucoup entre eux pour parler. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc il y a beaucoup de vocabulaire. وديرهم لي في لي كومونتير ونشوف فريمون واش استوعبتهم ولا ما استوعبتهمش. دونك فوالا هذه طريقه باش انك تعقل على الكلمات باش انك تهضر الفرنسيه كل نهار. تبارك الله عليكم وما تنسوش انكم ديروا جيم لا فيديو ونتلاقاو في فيديو جديد. تبارك الله عليكم.